ma'am. Sayang. Ay, Charge na lang mo. Giwari kwarta. O sige, mapasign na lang kami, ma'am. Kay tatakloban pa kami. Ay, sao? Ito, mapasign na lang kami. Pinansin ko. Nadiri mo ka makakawat. Dili na lang maigbaw. Adi. Surprises and gifts delivery. Looking for a perfect surprise gift for your loved ones? Look, now we do Van Trunk Surprise. We just don't deliver gifts. We deliver memories. We deliver anywhere in Lady and Samar. Happy 60th birthday, Nene Dianetta. Thank you, Mom Abby, for choosing surprises and gifts delivery. Good morning guys. Hello, good morning everyone. So ayun, nagbabalik na naman ang surprises and gift delivery para magatid ng sorpresa. So ayun guys, bound to Barangay Kulawin, Pastrana Leyte po pala tayo ngayon. At so ayun, pinapasurpresa po pala si mama ng kanyang anak all the way from Riyadh, Saudi Arabia. So ayun guys, sana maging successful ang ating delivery prank surprise kay Ma'am Junita. At maraming salamat po pala kay Ma'am Abigail for choosing surprises and gift delivery for being a part of her mother's birthday surprise. So ayun guys, abangan nyo yung video na ilalabas natin at sana maging successful yung ating delivery prank surprise. So ayun guys, God bless everyone, keep safe and peace out. So yan guys, abangan niyo po kung mapaprank natin ang nanay niya. So ngayon ay papunta na po kami. Bye! See you! Binakilala ka mo kan Ma'am Junita? Ada po hiya? Ma'am Junita, ma'am. Ma'am, deliver na washing. Washing sharp, nganhin, ref. Zoe, Duralite. Zoe, Duralite. Ikaw ini mama no? Zoe Products. Junita po. Opo. Receiver, Junita Polilio. Kulawin. Washing na twin, ref nga sharp, nga ni Zoe. Ano ito, baridan pa din o deliver na? Ay, kami ito mga ipambarayat, mga pandas di ka bata. Bayad na iya, ma'am. Kaso, an iya delivery charge na sereng an kuan, sender nga anin nala daw. Ay, makulot yung kwarta. Dira. Ay, kami ito sa lapi. Ibalik ito. Sayang. Ay, Charge na lang mo. Giwari kwarta. O sige, mapasign na lang kami, ma'am. Kay tatakloban pa kami. Ay, sao? Diri ka gud karawat, ma'am. Dere kita makarawat. O sige, ito mapasign na lang kami. Pinansin ko. Nadiri mo ka makakawat. Dili na lang maigbaw. Adi, maigbaw. It na may surat na Junita Polilio. Ano mo ko inipagin? Buwag! Kakayahan iton maman iya anak. Ata Manila. Ani bibidyan na lang. Diri ka ba sumaring liwat na worry kami kuman. Kaupay niya. Naka-video call. Oh, naka-awada hi ma'am. Ada man ngayon ni ma'am. Pwede man ka-istorya ang tanala ma'am. Thank you. Birthday ngayon ni ma'am. Okay daw. Ay, simtoyo pala. Birthday mo kihap. Mapasign na kami ma'am.
Kadila didi. Haigbaw. Oh, ari. Agi ma'am. Sayang. Kadi. Dinhi Oo, didi. didi na laigbaw. Okay. Kaya naman diri magre-receive. Sayang. Oh, di na magre-receive ito kung naangay yung mga baraydan, kung mga kuan iton, kung kuan diri, kung ito kuan. Diri mo na nakukuhaan. Oh, pero kay parang nakakuan nagre-receive na ako. Sayang. Ano man ma'am? Pero karaw, ano nala, itong kitaan nala kung hainti mo gusto i-receive. Pero, 1,000 ito sa, sa liwat. 10,000 pagod ito sa ka-delivery charge. Oh, sige, ikaw daw ma'am. Kitaan nala, lugod. Para sure. Kitain na lang ma'am ha, kaya adidiri kasi kay makuri man nawon igbalik iton tapos diri mo yung kakarong tun. Wala nagtutok man ni nanay. Adi nanay, ikaw nalalugod nay. Ikaw nala. Nana. Nanay, happy birthday! Happy birthday! So ayan, ang atong celebrate kay nag-iinisog naman ini. Kantahin niya yung Lola. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So ayan nanay, nag-rock ka ba nanay? Happy Hala, kaya ano pag to? Happy birthday nanay! God, kahusay tat nanay tapos nagtitinuupla. Nagtitinuupla hinanay. So ayan for today's video, na-prank ko nato ng atong celebrant. So kantay ka na lang hinanay, happy birthday! Hinanay pag-wish na lang. Wow, kantay niyo hinanay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, happy birthday Nanay Junita. At atong maanyag nga celebrant. Ayan, 60 na ngayon hinanay, mga lang 50 years old. So yan na, may dalawat nira message para hain mo nanay. Ano po ang nira message? Adi po ang message ni ma'am. Pero marap ka naman kung ikan din na surprise. So kami ngayon ang surprises and gift delivery from Tacloban City. Para ighatod naton ang sorpresa para kay nanay nga tika kan iya mga mahal nga anak. So ayan, ang era message po para hain mo. Hi Mama, happy 68th birthday. We love you so much. Good health. Permi para hain. Miss you ma. Thanks sa pag-alaga tak mga anak ko. I love you. From Abigail. Wow. Ang sweet naman ni ma'am. So yan na, ano natin imo message po para haiya. Agi, mga anak na, mga salamat gihapon. Ninyo laking machat na lakaira. Matago yung ma'am. Matago ni ma'am kay duro at gudan niya kalipay. So adiliwat, may daliwat nira message para hain mo. Puso-puso na ha. Ini, kilala namin ni na mga anay. Ayan.
Birthday message. Ini. Happy birthday. Lahat ng mga kabuti para sa'yo, yun yung wish namin. Love ka namin, Ma. Happy 60th birthday. Thank you. Happy birthday, Hello, Mama. Happy 60th birthday. Love you, Mama. Ayaw na pag-ininom yung luro kahit ang botol, ha? Thanks, Ma. Love you. Ini. Adrian. Happy 60th birthday. And wish ko para sa'yo. Good health. Tapos, mag-ingat ka palagi. Bye-bye. Anak ito niya ito lalaki. Kinalagaan ko gap ito niya. Ini. Happy birthday. Ni Maris. Tagay tayo. Happy birthday, Madam. Salamat. 60. Good health. Oh. Gusto na si Mama. 60. 60. Good health, mother, lagi. Tapos ano, shot tayo, shot po na. Pagpunta ko dito. Oo. Ba? Oo. Yun nga. Happy birthday, happy Marami birthday. Happy birthday na natin ita. Miss ko yung tagay. Regalo mo pagpunta mo na lang dito. Tapos ano, dadalhan mo kami ng tuba. Joke lang yun, joke lang. Sabi mo. Basta happy birthday. Oh, tapos good health lagi sa'yo. Yan. Maraming malalasing, walang magwawala. Ha? Ganun lagi. Inom-inom lang. Happy. Sayang wala ako. Hindi tayo makainom doon. Maris. Ingat lang. Pero Juneta, See you. ingat lagi. Happy birthday ulit! Asawa, Bye-bye! May nakapa kasi mga anak. Hain man si mga anak. Ay, si mo asawa niya. Waray. Patayin niya. Hain pa man ini, anak mo. Umagad. Apo ko tato nga duduhan. Tadi didi, ikaw, nag-message ka na kanin nanay. Tadi na. Message ka kanin nanay. Sige daw, ano tibo message? Ano ko magtukon nanay? Arlene! Tukon ka nanay. Ano tayo mo message ka nanay? Ano na? Happy birthday nanay. Thank you. Ikaw, ini apo gyap. Happy birthday nanay. Thank you. Adi pa. Ano na? Tawagan niya anak. Kaya para mag-message. Thank you. Salamat. Ikaw. Ginugod ka lang ada. Happy birthday na mga kabisya na kami sa'yo nag-aaway. Okay lang yan. Ganun talaga. Hain pa. Hain pa niya. Kaya kunutaan niya. Mag-message ka liwat kan imo nanay. Sige. Oh, what? Happy birthday, Ma. Tama ta kayo sharing happy birthday. Oo. Ano pa? Mataray na aton ni Arlene. Arlene! Pwede na ate. Yan ka maka din. Di ka happy birthday. Oo. Igrita ni hinana. Yung pa'y mangkunwari na hiya kanina nagtinuo. Purido pag ito kanina. Kanina na yung nagkikalisang kami nga bang. Hindi makakaliwat ini. Pwede na. Dali na. Talang sala ito. Pag nagpagputos kami. Happy birthday, nanay! May cousin, my best friend. Sige. Ano? Amo na to message ni ate. Hindi ako kailangan mag-haab na sa Ito ini nag-message na ini. Happy birthday, nanay. Sana dumako pala birthday na. Sing takulian natin may kartang inay.
So, ayan, nanay, malipay ka ba na? Surprise ka hali mo mga anak. Dala na yung picture daw. Anay, may mapusad. Di ka mahusay. Oo, pusa yan, nanay. Yung pag mo rin nagtilong kanina. Agoy! Nahawag na tata. Malipay ka hali surpresa para hain, nanay. O, dali ka na niyan magbuburit. Kasi na malakas na kumaliya. So, ayan nanay, happy birthday and thank you so much po. And thank you so much Ma'am Abigail. Na-prank po natin ang imo nanay. Baga, nag-prank kayo na gudihiyan liwat. Thank you so much. Message. Ma'am Abigail, ang message ka na po. Chat-chat na lahat. Meron kami pwede na nag-chat-chat. Sige daw nanay, message liwat ka. Message it mga anak po. Magtuto ka. Ay, na ito nanay kay sulitan na nga. Then pa na yun. Abigail, ay mga anak ko, damo nga salamatan inyo. Regalo ha akon. Salamat. Gusto na. Pag inukoy. O, pag inukoy, pag tinuog. Pag tinuog, duruhan ka na ito. Maubos. Sige na. Damo nga salamatan inyo ha, tagha akon. Damo nga salamat. Thank you so much, nanay. Happy birthday! Sige na mo, happy birthday, nanay! Happy birthday, nanay! We love you! So now, 1, 2, 3. Happy birthday, nanay! I love you! Okay, nanay, happy birthday! Sige yan na, magpipicture liwat lang mo.